बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों की रात को बार बार आंख ज़रूर खुलती होगी और बार बार पेशाब की हाजत भी होती होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान की रात को बार बार आंख क्यों खुलती है और रात को सोने के बाद में इंसान को बार बार पेशाब की हाजत क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से बताने वाले हैं कि रात को ही इंसान की आंख बार बार क्यों खुलती है, और साथ में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान भी बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या अली, मुझको रात को नींद बहुत कम आती है, मैं रात को सही से सो नहीं सकता, यानी कि रात को बार बार मेरी आंख खुलती है और बार बार मुझको पेशाब की हाजत होती है। इसके बाद जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द होने लगता है और फिर वो दर्द बढ़ता चला जाता है। या अली, मैं क्या करूँ? तो हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाने लगे, ऐ शख्स, अल्लाह ने दिन को काम करने के लिए और रात को आराम करने के लिए बनाया है। अगर हम रात को वक्त पर आराम और अपनी नींद को पूरा नहीं करते तो फिर इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। अगर तुम रात को नींद से उठकर पानी पीते हो तो रात को नींद से उठकर पानी पीना आज से ही बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। वो इसलिए कि रात में पानी पीने से जिस्म में ऐसा दर्द होना शुरू हो जाता है कि फिर अगर अल्लाह तबारक व तआला ही शफा देना चाहे तो उस दर्द से शफा दे सकता है, मगर अल्लाह के सिवा फिर उसका कोई इलाज नहीं कर पाता, यानी कि फिर उसका दर्द अल्लाह के अलावा कहीं पर भी उसका मुमकिन नहीं है। पानी इंसान के जिस्म के लिए एक निहायत ही ज़रूरी चीज़ होती है, मगर हम उसको अगर सही मिकदार में और सही वक्त में नहीं पीते हैं तो फिर इंसान के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि इंसान जब रात के वक्त में सो जाता है तो जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से जिस्म को पानी की ज़रूरत महसूस होती है। इसीलिए इंसान को रात को सोने के बाद प्यास महसूस होती है, जिसकी वजह से सोने के बाद बार बार उठना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान सर्द रात को उठकर बार बार पानी पीता है तो इससे उसकी नींद भी ख़राब होती है, क्योंकि फिर बार बार पानी पीने से उसे पेशाब की हाजत भी बार बार होती है। इसीलिए फिर उसको बार बार बैतुल खला भी जाना पड़ता है। और इसी तरह जब कोई इंसान सर्द रात में अपने गर्म गर्म बिस्तर को छोड़कर वाशरूम में जाता है, जिससे इंसान का जिस्म ठंडा पड़ने लगता है, जो कि इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स रात को बार बार पानी पीता है, रात को बार बार बैतुल खला जाता है, तो ऐसे में इंसान की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ये भी इंसान के जिस्म के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। दोस्तों, हाल ही में एक मेडिकल रिसर्च ने भी इस बात को माना है कि रात के वक्त में उठकर पानी पीने से और बार बार बैतुल खला जाने से इंसान की सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। इस मेडिकल रिसर्च से ये पता चलता है कि जो लोग रात को वक्त पर नहीं सोते या फिर रात ठीक से नहीं सोते तो उनको 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, जो रात को वक्त पर नहीं सोता या ठीक से नहीं सोता, रात को सोने के बाद बार बार उठता है, तो ऐसे लोग बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और फिर उनको मौत भी बहुत जल्द आती है। दूसरा नुकसान, रात को वक्त पर ना सोना। रात को सोने के बाद बार बार उठने का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि ऐसे लोग दिमागी और जिस्मानी बीमारियों के भी बहुत जल्द शिकार हो जाते हैं। उनका दिमाग फिर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है। तीसरा नुकसान, रात को सोने के बाद बार बार उठने का जो लोग रात को बार बार उठते हैं तो ऐसे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से फिर ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग सारा दिन छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। दोस्तों, सेहत बनाने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज़ होती है, और आज तो मेडिकल साइंस का भी यही कहना है कि एक अच्छी सेहत के लिए 6 से 8 घंटे की नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये इंसान की ज़िंदगी में एक अहम बदलाव ला सकती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जो लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं
تو ایسے لوگ بہت سی بیماریوں میں بہت ہی جلدی گھر جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ اپنی صحت کا پورا خیال رکھیں اور آپ یہ کوشش کریں کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائیں، اور ہمارے دین اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ صحت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رات کو دیر تک اپنا موبائل نہ یوز کریں، انٹرنیٹ پر اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح فجر کے وقت اٹھ جائیں۔ پھر دیکھیے آپ کا پورا دن کس طرح تر و تازہ رہے گا اور کس طرح سے آپ کے پورے دن میں برکت ہوگی، اور آپ پورے دن میں کس طرح سے بہت سارے کاموں کو بھی کر سکیں گے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے چلیں، کچھ لوگوں کو رات کے 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان آنکھ کیوں کھلتی ہے۔ جن لوگوں کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، رات کو 3 بجے سے 5 بجے کے بیچ میں آنکھ کھلنے میں اللہ نے بہت بڑا راز رکھا ہے، جس کے بارے میں ہر کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں کی رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان میں آنکھ کھلتی ہے وہ پریشان نہ ہوں، یعنی ایسے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان کی آنکھ ہر روز اس وقت میں کیوں کھلتی ہے، کہیں ان کے ساتھ کوئی برا تو نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کی بھی رات کو اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہم آپ کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، اس میں خوش ہونے والی کون سی بات ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھلنا بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی کی نشانی ہے، کیونکہ جن لوگوں کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اشارہ مل رہا ہوتا ہے۔ دوستو رات میں جو 3 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے وہ رات کا 1/3 والا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعا کی قبولیت کا سب سے زیادہ خاص وقت مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے اس وقت کی مانگی گئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، اسی لیے اگر کسی کی اس وقت آنکھ کھلے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور اللہ کے نام کا کوئی چھوٹا سا وظیفہ کرے، یا پھر صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اور پھر اپنے دل میں کوئی خواہش لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں کی گئی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور صبح ہونے سے پہلے جو اس کی خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ دوستو اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو 1/3 حصے میں، یعنی کہ رات کو 3 بجے سے لے کر 5 بجے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت مجھ سے کچھ مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اس وقت اپنی مغفرت مانگنے والا۔ اس لیے اگر کسی کی اس وقت میں آنکھ کھلتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً اٹھے اور کلمہ پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی اس وقت میں جائز دعا مانگے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔